dobrodošli u Auto Fury. BMW E24 635 CSI. 3 verzije, jedna legenda. Neki automobili s godinama gube sjaj, on postaje jači s patinom. E24 635 CSI nije samo auto, to je jednostavno oblik nekog vremena kada su linije bile izuzetno oštre, pogon kako treba da bude na zadnjim točkovima, a vozač centar sveta. A u razmeri 1.43 to je kad legendarni dizajn upakuješ u kapsulu preciznosti i stava. Danas pričamo o 3 lica ove ikone, Coupe, Cabrio i Alpina. To nisu samo 3 modela, to su 3 karaktera, 3 stanja uma, 3 razmere iste moći. 635 CSI Coupe, kralj Grand Touringa. Automobil koji je nastao da vas u punom stilu vozi sa jednog kraja kontinenta na drugi bez da se umorite. E24 serija predstavljena je 1976. godine, a 635 CSI postoje ubrzo najpoželjniji član porodice. Pod haubom 3500 kubika, redni šestak, inženjeri BMW-a doveli su ga do savršenstva. Sa svojih 218 konja ubrzavao je od 0 do 100 za oko 7 sekundi, što je za tadašnje standarde bilo više nego impresivno. Ovaj automobil se vozio u sportskim serijama poput ETCC-a, gde je dokazao da nije samo lep, već je i opako brz. I opravdano i dan danas ima naziv kralj Grand Touringa. Sa svojim ajkulinim nosem, prepoznatljivim prednjim delom, elegantnim i izduženim linijama, 635 CSI Coupe spoj elegancije, performansi i inženjerske preciznosti. Kada ga vozite, osjećate se kao da vam se ceo svet klanja dok prolazite. Auto izgleda standardno, ali ni u čemu obično. 635 CSI Coupe je kao šef odeljenja koji nikad ne viče, ali svi ućute kad se on pojavi na vratima. U razmeri 1.43 Mini Champs ga je spakovao kao da zna da praviš hram u vetrini. Karoserija, čista simetrija, stare škole, felne klasične, ozbiljne, bez bilo kakve potrebe za šminkanjem. Unutra enterijer manje više se i ne vidi toliko zbog ne tako jasnih plastičnih stakala. Svakako ovo nije model, ovo je vremenska kapsula. 635 CSI Cabrio, automobil koji zapravo nije trebao ni da postoji, ali srećom neko je bio dovoljno lud da ga napravi. Kada su ljudi iz BMW-a razvijali E24 seriju, verovatno nisu ni sanjali da će neko doći na ideju da od sportskog elegantnog kupea napravi Cabrio varijantu. Postojalo je nekoliko automobilskih kuća koji su se bavili ovim prepravkama, ali ono što je jako zanimljivo jeste da je gotovo celokupna prepravljena serija završavalo na teritoriji SAD-a, a pogotovo na Kaliforniji i u Majamiju. Zapravo ovde imamo istu krv, ali samo razgolićeno rame. U vitrini Cabrio 635 CSI izgleda kao da je skinuo košulju i ušao u kadar sa sunčanim naočarama. Unutrašnjo se izuzetno dobro vidi, kožna sedišta, vrište na retro luksuz, menjač, tabla, boja, sve priča o vožnji koja nije hitna, ali jeste važna. To je auto koji u 1.43 izgovara da može da ide brzo, ali radije ide polako da bi ga svi videli. Model koji je ispred nas, u pitanju je nemački proizvođač Avenue 43, koji pravi izuzetno ozbiljne modele za kolekcionare, a i za nas koji se tako osjećamo. I na kraju imamo model Alpina, isti DNK, samo sa
više adrenalina u krvotoku. Alpina je već uzela impresivan automobil i doradila ga na način koji ga je pretvorio u pravu raketu. U ponudi su bile 4 varijante: Alpina B9 3.5 kupe, Alpina B7 turbo kupe, zatim Alpina B9 restyling 3.5 kupe i Alpina B7 turbo kupe kroz 1. Generalno Alpina B9 manje više u oba slučaja ima sličan motor, sitna je neka razlika u kubikaži, 3453 kubika, 245 konja, 320 njutna, a turbo verzije su se malo razlikovale. Prva starija verzija koja se proizvodila od 78. do 82. godine imala je redni šestak sa 3000 kubika i 300 konja, koji je razvio 462 Nm obrtni moment, a redizajnirana koja se proizvodila od 84. do 87. imala je šestocilindrični motor turbo 3430 kubika, 330 konja i 512 Nm. Ovi motori nisu bili šala. Sa ovakvim performansama Alpina modeli su u svoje vreme bili prava egzotika na putevima. Kada ih poredimo sa standardnim modelima, jasno je zašto su to bili vukovi u BMW ovčjoj koži. Model koji upravo gledamo, Alpina 635 CSI B7 Turbo, proizvođača Top Marques, ekipa iz Monaka, napravila je savršene detalje od linija karoserije do minijaturnih Alpina felni, oznaka, sve kako treba. Ako neko ne može da prepozna koliko su ovi modeli vredni, onda očigledno i nije za kolekcionarski svet. I zato kad sva tri stanu na isti stalak, ne gledaš modele, nego gledaš evoluciju sile. Kupe kao temelj, Cabrio kao šmeker i Alpina ubica u smokingu. Ti si kolekcionar koji zna da 1.43 nije mala stvar, to je maksimum u milimetru. I ako ti ova trojka stoji u vetrini, ti ne skupljaš autiće, ti čuvaš karakter jednog vremena. Zaprati, lajkuj i piši u komentaru koji sledeći automobil bi voleo da vidiš. I zapamti, mali automobili, velika strast.